আজি तुलसी गणनाट्यर द्वितीय नाटकर फाइनाल बीजीएम गतकाली यात्रा सिंह बाहिनी शिवानी गणनाट्य आउ यात्रा रंगमहलर द्वितीय नाटकर फाइनाल बीजीएम संपूर्ण आसंता काली संध्यारे यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय नाटकर फाइनाल बीजीएम जुलाई 24 तारीख रे यात्रा श्री विश्व दरबार एवं 25 तारीख रे कोणार्क गणनाट्य यात्रा स्वर्णमहलर शुभ मुक्ति। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। टिके कथा चैनल आपण मानकर चैनल टिके कथा चैनल रे यात्रा संपर्कित समस्त सठिक तथ्य जानिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। जदि फेसबुक रे आपण हमर कार्यक्रम देखुचंती ताले पेज को फॉलो करंतु लाइक करंतु आ शेयर करंतु। गतकाली संध्यारे बस्ता गांधी छक बालेश्वर रे होटेल आहार परिसर रे यात्रा सिंह बाहिनी द्वितीय नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे एई नाटकर फाइनाल बीजीएम संपन्न होई अछि। जे नाटकटी को रचना करथिले डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र निर्देशना रे सिनेस्टार अश्रुमोचन महांती संगीत मिहिर महांती। गतकाली संध्यारे एई नाटकटी को उपभोग करथिबा यात्रा प्रेमी दर्शक एवं कमिटी सदस्य माने नाटकर दृश्यावली को नहीं संतोष व्यक्त करि अछंती। सेहीपरि गतकाली यात्रा रंगमहल जागमरा भुवनेश्वर रे शिवानी गणनाट्यर सुकिंदा जाजपुर रे द्वितीय नाटकर फाइनाल बीजीएम संपन्न होई अछि। यात्रा रंगमहलर द्वितीय नाटक थिला दुख भूलीजीवी तो मुह चाहि जो नाटकटी को रचना करथिले सुकांत मल्लिक निर्देशना रे प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। यात्रा शिवानी गणनाट्यर नाटक थिला रंग बजारर रंग नायिका जो नाटकटी को रचना करथिले सुश्री रामेश्वरी निर्देशना देथिले यात्रा जगतर रिंग मास्टर किशोर खंडवाल आ संगीत रे सजेइथिले विकास शुक्ला। आज संध्यारे यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्यर द्वितीय नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप रो फाइनाल बीजीएम अनुष्ठित होबाकू जाउछि। जो नाटकटी को रचना करिसंती अरुण बारिक निर्देशना रे तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। आगामी जुलाई 24 तारीख रे बालेश्वर रो कुरुड़ा यात्रा पड़िया रे यात्रा श्री विश्व दरबार रो शुभ मुक्ति। जुलाई 24 तारीख ठारू 27 तारीख पर्यंत यात्रा श्री विश्व दरबार कुरुड़ा यात्रा पड़िया बालेश्वर रे यात्रा परिवेषण करिवो। तापरे परवर्ती द्वितीय कैंप होउची जुलाई 28 तारीख अगस्त 2 तारीख पर्यंत सालिया साई भुवनेश्वर रे 6 दिन धरी यात्रा परिवेषण करिवो। जुलाई 25 तारीख रे दुर्गा पूजा मंडप रूपाली छक भुवनेश्वर रे यात्रा स्वर्णमहलर शुभ मुक्ति। सेहीपरि यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य नुआ नीलकंठपुर भुवन ढेंकानाल रे शुभ मुक्ति हेबो। ये हेला तीन गोटी यात्रा अनुष्ठान यथाक्रमे यात्रा श्री विश्व दरबार यात्रा स्वर्णमहल यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्यर शुभ मुक्ति तारीख विषय संपूर्ण सूचना पर्यायक्रमे आम चैनल रे समस्त यात्रा अनुष्ठान शुभ मुक्ति तारीख घोषणा कराजिबो। अर्थात जुलाई 24 तारीख ठारू आरंभ होबाकू जाउछि यात्रा परिवेषणर शुभारंभ। यात्रा 24 तारीख ठारू यात्रा दर्शक दरबार रे यात्रा अनुष्ठान मानकर एंट्री अर्थात यात्रा मैदान को यात्रा दर्शक मानकर मनोरंजन करिया पई आगे आछंती यात्रा अनुष्ठान माने। अगस्त 15 सुधा आशा करा जाउछि समस्त यात्रा अनुष्ठान प्राय यात्रा मैदान को आसी जिवे। प्राय समस्त यात्रा अनुष्ठान द्वितीय नाटकर अभ्यास पर्व चली किछि यात्रा अनुष्ठान द्वितीय नाटकर अभ्यास पर्व शेष होई फाइनाल बीजीएम संपन्न होईछि। किछि यात्रा अनुष्ठान तृतीय नाटक आरंभ करिया पई जाउछंती से विषय मध्य सविशेष तथ्य आम चैनल माध्यम आम प्रसारण करिबु।
ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାବି ରହିଛି, ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆଉ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଯୋଜକ, ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାକାର, ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ସମସ୍ତେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୁହାରି ରହିଛି, ଦାବି ରହିଛି, ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁର ପୂରଣ କରିବାର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭଲ ଏସବୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଆରମ୍ଭ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ ଦରକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଦାବି ଉଠୁଛି। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଖବର ରହିଛି? ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରପୁର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି, ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକଂସା। ସେ ନାଟକଟି ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନାଟକ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ରେମୁଣା ଗୁଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଆଉ କମିଟି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆଉ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।